Gipaatubang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kagahapon ang unang hostile witness sa prosekusyon. Siya si Gina Acosta, ang kanhi Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President sa mga panahong ginakwestiyon ang paggamit sa OVP o confidential funds niini. Dunay sagol Bisaya ang tubag ni Acosta maong gihubad pa kini sa Ingles o Pilipino. Gipunto kini ni Senator Judge Erwin Tulfo ug gitawag nga pagpangilad. Sumala niya, makatubag man daw og Ingles ug Filipino si Acosta dihang miatubang siya sa pagdungog sa Kamara ni atong 2024. Sa pagpadayon sa impeachment trial, gipangutana si Acosta kalabot sa pag-withdraw niya og 125 million pesos in cash ni atong December 2022. Gihatag daw niya ang kwarta kang Colonel Raymond Lachica, ang kanhi head sa Vice President Security and Protection Group. Sumala ni Acosta, gihatag niya ang maong pondo kang Lachica sa sugo daw ni Vice President Duterte. Base sa Joint Circular sa Commission on Audit, Special Disbursing Officer ang kinahanglang manguna sa pag-release sa confidential funds. Gipunto sab sa prosecution team nga nahitabo sab kini sa confi funds sa OVP ni atong 2023. Gikumpirma sab ni Acosta nga wala ang pangalan nila Chika sa liquidation documents nga gisumite sa OVP sa COA. Luyusan na himong papel niya sa paggamit sa confidential funds.